पहुंचाया, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हम आज जानते हैं। हमने बेगानी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने इस सूबे को आमाजगाह बनाया उनका जिन्होंने बाद में दहशत गर्दी की। तो हम जानते हैं कि ये दहशत गर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। इसका इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता, इसका इल्ज़ाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तो हम खड़े हैं यहाँ, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, लेकिन हम अपने बहनों भाइयों के खून के साथ खड़े हैं। वादी तिरा में अगर 23 शहीद मासूम शहीद होते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके घर वालों के साथ खड़े हैं, उनके बच्चों बेटियों बेटों के साथ खड़े हैं। उनके खून का हर कतरा बेशकीमत था। क्यों बहा ये खून? हमें सोचना है कि कितनी देर ये मसला चलता रहेगा। इसी तरह ये जंगो जदल का जो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसको हमने कैसे ख़त्म करना है? तो हम ये कहते हैं कि हमें साथ लो, इस सूबे के अवाम को, इस मुल्क के अवाम को साथ लो। जो भी पॉलिसी अपनाते हो वो मुसल्लत नहीं की जा सकती। इस सूबे के अकाबरीन, इस सूबे के अवाम दानिशमंद हैं, हमारे कबायली अवाम गुयूर हैं, वो सुलह पसंद हैं, उनको साथ लो। हम समझते हैं अफ़गानिस्तान की अवाम भी सुलह चाहती है इस खित्ते में, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत, हम जानते हैं आज से 3 साल पहले हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात थे। जब वहाँ ये आज की मौजूदा हुकूमत कायम हुई तो नई दिल्ली में सांप सूंघ गया था। वो मुतफक्कर थे, उन्हें लगता था कि उनकी तमाम पॉलिसी इस खित्ते के हवाले से नाकाम हुई और पाकिस्तान सरफराज हुआ। आज क्यों ये मामला उलट गया है? आज क्यों हमें दोनों अपनी सरहदों पर, मगरबी सरहद और मशरकी सरहद पर ख़तरे मंडलाते नज़र आते हैं? ये कौन सी पॉलिसी थी पिछले 3 सालों की जिसने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया? PTI के दौरे हुकूमत में, 3.5 साला दौरे हुकूमत में दहशत गर्दी तारीख़ की कम तरीन सतह पे थी। इसकी वजह थी, खान साहब बार बार ये कहते हैं, याद दिलाते हैं हमें कि अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, वो रॉ के साथ मिलकर काम करती थी। इसके बावजूद 3.5 साल हमने उनके मंसूबों को नाकाम किया। इस सूबे में और पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दी कम हुई। हम गए, हम काबुल गए, खान साहब खुद काबुल गए, अशरफ गनी को इस्लामाबाद बुलाया, उनके साथ गुफ्तशुनीत की। आज भी ये सूरत हाल है कि इस खित्ते में चीन के बहुत बड़े माशी अहदाफ हैं। चीन, हम जानते हैं, वखान कॉरिडोर में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रेन बनाना चाहता है। तो क्या वजह है कि हम अपने सबसे बड़े गरीब के साथ मिलकर अफगान हुकूमत के साथ मामला नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में इस खित्ते में अमन हो? हम क्यों आज अफगान हुकूमत से दूर खड़े हैं? तो ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाब हमें देने होंगे। आया इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हम आज जानते हैं। हमने बेगानी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने इस सूबे को आमाजगाह बनाया उनका जिन्होंने बाद में दहशत गर्दी की। तो हम जानते हैं कि ये दहशत गर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। इसका इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता, इसका इल्ज़ाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तो हम खड़े हैं यहाँ, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, लेकिन हम अपने बहनों भाइयों के खून के साथ खड़े हैं। वादी तिरा में अगर 23 शहीद मासूम शहीद होते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके घर वालों के साथ खड़े हैं, उनके बच्चों बेटियों बेटों के साथ खड़े हैं। उनके खून का हर कतरा बेशकीमत था। क्यों बहा ये खून? हमें सोचना है कि कितनी देर ये मसला चलता रहेगा। इसी तरह ये जंगो जदल का जो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसको हमने कैसे ख़त्म करना है? तो हम ये कहते हैं कि हमें साथ लो, इस सूबे के अवाम को, इस मुल्क के अवाम को साथ लो। जो भी पॉलिसी अपनाते हो वो मुसल्लत नहीं की जा सकती। इस सूबे के अकाबरीन, इस सूबे के अवाम दानिशमंद हैं, हमारे कबायली अवाम गुयूर हैं, वो सुलह पसंद हैं, उनको साथ लो। हम समझते हैं अफ़गानिस्तान की अवाम भी सुलह चाहती है इस खित्ते में, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत, हम जानते हैं आज से 3 साल पहले हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात थे। जब वहाँ ये आज की मौजूदा हुकूमत कायम हुई तो नई दिल्ली में सांप सूंघ गया था। वो मुतफक्कर थे, उन्हें लगता था कि उनकी तमाम पॉलिसी इस खित्ते के हवाले से नाकाम हुई और पाकिस्तान सरफराज हुआ। आज क्यों ये मामला उलट गया है? आज क्यों हमें दोनों अपनी सरहदों पर, मगरबी सरहद और मशरकी सरहद पर ख़तरे मंडलाते नज़र आते हैं? ये कौन सी पॉलिसी थी पिछले 3 सालों की जिसने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया? PTI के दौरे हुकूमत में, 3.5 साला दौरे हुकूमत में दहशत गर्दी तारीख़ की कम तरीन सतह पे थी। इसकी वजह थी, खान साहब बार बार ये कहते हैं, याद दिलाते हैं हमें
کہ اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف حکومت تھی، وہ را کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی۔ اس کے باوجود 3.5 سال ہم نے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا۔ اس صوبے میں اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی۔ ہم کابل گئے، خان صاحب خود کابل گئے، اشرف غنی کو اسلام آباد بلایا، ان کے ساتھ گفت و شنید کی۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس خطے میں چین کے بہت بڑے معاشی اہداف ہیں۔ چین ہم جانتے ہیں وخان کوریڈور میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ٹرین بنانا چاہتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے حریف کے ساتھ مل کر افغان حکومت کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں اس خطے میں امن ہو؟ ہم کیوں آج افغان حکومت سے دور کھڑے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں دینے ہوں گے۔ آیا اس ملک کو نقصان پہنچایا ہم آج جانتے ہیں۔ ہم نے بیگانی لڑائیاں لڑیں، ہم نے اس صوبے کو آماج گاہ بنایا ان کا جنہوں نے بعد میں دہشت گردی کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے۔ اس کا الزام کسی ایک جماعت کو نہیں دیا جا سکتا، اس کا الزام کسی ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہم کھڑے ہیں یہاں، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وادی ترا میں اگر 23 شہید معصوم شہید ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بچوں بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے خون کا ہر قطرہ بیش قیمت تھا۔ کیوں بہا یہ خون؟ ہمیں سوچنا ہے کہ کتنی دیر یہ مسئلہ چلتا رہے گا اسی طرح۔ یہ جنگ و جدل کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لو، اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو ساتھ لو۔ جو بھی پالیسی اپناتے ہو وہ مسلط نہیں کی جا سکتی۔ اس صوبے کے اکابرین، اس صوبے کے عوام دانش مند ہیں، ہمارے قبائلی عوام غیور ہیں، وہ صلح پسند ہیں، ان کو ساتھ لو۔ ہم سمجھتے ہیں افغانستان کی عوام بھی صلح چاہتی ہے اس خطے میں، اور افغانستان کی حکومت، ہم جانتے ہیں آج سے 3 سال پہلے ہمارے کتنے اچھے تعلقات تھے۔ جب وہاں یہ آج کی موجودہ حکومت قائم ہوئی تو نئی دہلی میں سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ متفکر تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کی تمام پالیسی اس خطے کے حوالے سے ناکام ہوئی اور پاکستان سرفراز ہوا۔ آج کیوں یہ معاملہ الٹ گیا ہے؟ آج کیوں ہمیں دونوں اپنی سرحدوں پر، مغربی سرحد اور مشرقی سرحد پر خطرے منڈلاتے نظر آتے ہیں؟ یہ کون سی پالیسی تھی پچھلے 3 سالوں کی جس نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کیا؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھی۔ اس کی وجہ تھی، خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف حکومت تھی، وہ را کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی۔ اس کے باوجود 3.5 سال ہم نے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا۔ اس صوبے میں اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی۔ ہم کابل گئے، خان صاحب خود کابل گئے، اشرف غنی کو اسلام آباد بلایا، ان کے ساتھ گفت و شنید کی۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس خطے میں چین کے بہت بڑے معاشی اہداف ہیں۔ چین ہم جانتے ہیں وخان کوریڈور میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ٹرین بنانا چاہتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے حریف کے ساتھ مل کر افغان حکومت کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں اس خطے میں امن ہو؟ ہم کیوں آج افغان حکومت سے دور کھڑے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں دینے ہوں گے۔